Mayong adlaw mga kananay, diri na pud ko sa among bukid, maglingaw-lingaw og pananom, no? So mag-video-video ta diri guys, mintas pahulay ko. Kanang inyong nakita ang akong gibidyohan, dili na ako guys, gibidyohan lang na ako, char. So ang ako alang diri guys, ang kaning ako ang gipwestuhan. Ito yung aming matarik na bukid, char. Bitaw guys, magbisaya lang ko guys. Ang mga Bisaya makasabot lang ani kay akong Bisayaon para diretso ang atong voice over. Ayan. So, diri ay mi karon sa moang bukid guys kay nananumi og lubi kay uwan-uwan na lagi ang panahon. So, medyo kabado pa ta guys kay nalagi balita nga mo init lagi pero saling na lang ta ani sa Ginoo guys no. Kay siya lang jud ang nakahibalo sa tanan. So, mao ni ang mga saging guys. So, mintras ako nagapahulay, nag-video-video ko para na ako i-upload sa ako ang channel, no? Sa aking YouTube channel. So, nakita nyo ba yung nangingitim na langit, guys? Malapit na uulan, guys. Kasi nga dito sa amin, tuwing hapon umuulan. So, ito, guys, hinahakot ko yung itatanim ni Mr. ng mga niyo kasi hindi niya kaya kung siya lang lahat ang gagawa. Siya pa ang magbuho o niya bakilib yan among area, guys. So, sa tanaw lang daan, guys. Kapoy na jud kayo, guys. So, mao ni nga, tiyaga-tiyaga lang jud ang kinahanglan diri sa amuang area, guys. Kay kung wala kang tiyaga, wala talagang nilaga. Charot. So, mao ni kanang kuan lang jud guys kinahanglan magkugi jud ta diri guys para matamnan nato ang ato ang area o mga maproduktuhan no natay paaboton. So mo ni guys ako ang kanang kamay sa akong bana karon char. Kay ang akong mga junakis na sila mga trabaho nya akong anak eskwela pa kay college man wala pa na closing. So ako na lang sa ang nagtabang kay Mister. So daghan pa kay ni diri mga kahoy guys nga pwede pa unta nga makwartahan guys pero kay daghan kaig trabaho dili maakos og panguha aning mga kahoy. Naglatay-latay na lang gani ko diri guys sa mga kahoy kay daghan pa wala pa namo naubos og pangraha. So kaluyan sa Ginoo guys natanom man jud namo pero wala pa namo naubos kay mo lagi ni ang panahon murag muulan murag dili. So nalangan mi guys kay musilong among nahuna musilong bakha ni kung wala pa man nagtaligsik. So padayon nang gyapon ta para mahuman nato ni atong dala nga mga similya sa lubi. So mao to guys, nahuman jud namo ang amo ang gidala nga similya nga 36 ka puno. So muna nagtanom na si Mister sa iyahang lubi. So maningkamot jud ta guys no para na jud tay paaboton pag abot sa panahon no. Kay kaning among area sa tan-aw pa lang daan sa tao perting kapuya jud kay bakilid kaayo. Pero bisan pa man padayon lang gihapon ta no kay para natay paaboton. Kay kung atong naon-naon ang kapoy, lisod ang area, di ta mangita og pamaagi, di ta mo diskarte. So wa gyud tay paaboton nga maproduktuhan guys. Magwanta lang jud ta guys sa bakilid nga area kay dili man ta ka-afford og patag nga area guys no. Isa lamang ta nga hamak nga manguuma no manghornal. So mao lang gani pasalamat jud ko sa Ginoo guys nga nakasarili ta og kanang area bisag ingani lang ang sitwasyon bakilid pero dako kay pasalamat sa Ginoo guys nga kinuyugan mi sa amo ang mga plan para sa kuha guys. Please na kayo ko. Please na kayo among pamilya guys nga naami sariling kuan area no nga makatanom mi og amo ang maproduktuhan kay uban gani wala gyud in taon bisag gamay. So pasalamat jud ta kay bisag kuan ta ultimo ta. So bisag gamay nakapundar ta giduyugan tas Ginoo nga ang atong mga handom atong makuha. Mao nga naplanuhan namon ni Mister niyog among itanom guys kay dili kayo siya sensitive unya kanang dili pod ati manunon ba di pare sa uban tanom nga kinahanglan jud nimo ati manon permanente pero kaning niyog basta limpyo lang ang area okay na siya guys. At ipalitan jud ni namo og dwarf nga similya sa niyog guys kay gusto nako dwarf jud among itanom guys kay para kana bitawng dali mamunga unya di pud lisod harveston pohon kaloy ano og makasurvive ni atong tanom. Sayang gani akong durian guys kay nangahulog ang bunga kay natumbahan sa rubber. So sayang dili to ato guys kay nahulog. Kapoy kayo guys pero padayon gyapon tag paningkamot guys. So diri lang taman ako ang for today's vlog guys. Salamat sa inyong pagtan-aw ug pag-like. Bye, amping ta kanunay.